ତମର ପ୍ଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଶୋ କରୁଛି ନା ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଚାଲ ହେଲା ତ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ଲେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ 14 ଥିଲା ଯୋଉଥିରେ କି ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର ପ୍ଲେ 9 ପଡିଥିଲା ନାଇଁ କି? चलो एथिरे प्ले प्रथम प्रश्न थिला चावश्यम यार प्ले संधि विच्छेद करिया ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା କଣ ହବ କି चावश्यम ଚଯୁକ୍ତ ଚଯୁକ୍ତ ଅବଶ୍ୟମ। ଅବଶ୍ୟମ। ସର ଚା ହବନି। चा से କିଛି ଶବ୍ଦ ଅପସନ ଅଛି ଏସିଆ ହେଲା चा ବୋଲି କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ନା ତ च ପ୍ଲସ अवश्यम चावश्यम ଆଉ ପ୍ଲେ ଅବିହତ ଗତିରେ ଦ୍ରକ୍ଷ୍ୟସି को ऑप्शन सी द्रक्ष्यसि अविहत गति ही प्लस द्रक्ष्यसि नहीं कि ଆଉ ପ୍ଲେ ह्यंगनानाम ऑप्शन डेटा ही युक्त अंगना नाम हि ଯୁକ୍ତ ଅଙ୍ଗନା ନାମ। हाँ तो प्ले ही प्लस अंगनानाम ह्यंगनानाम ठीक আছে ନା ଦୀର୍ଘ କାଇଁ ହବନି? ଦୀର୍ଘ ଇଚ୍ଛା କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ ଶବ୍ଦ ଛା ହେଲା ହି ର ମାନେ ହେଲା କୋଉ ଶବ୍ଦ ଅଛି କେମିତି ବର୍ଷାଇରେ କୋଉ ଶବ୍ଦ ଅଛି? और ସେଇ जो ହି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଏବ ଅର୍ଥରେ ବି ହି ଶବ୍ଦ ଯେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଏବ ମାନେ ବି ହି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ବିସର୍ଗ ନାହିଁ ପିଲେ ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ହି ର ଅର୍ଥ ପିଲେ ୟତୋ ହି ଏମିତି ବି ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ ପିଲେ ହଁ ଏଇଠି କଣ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି? ଏଠି ୟତୋ ହି ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ହେଲା ଅଙ୍ଗନା ନାମରେ ଆଉ ପିଲେ ତାମ ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି କହୁଛି କଣ ହବ ସକାରଣ कर्मणि द्वितीय हाँ तो नॉर्मली प्ले ताम द्रक्ष्यसि तो ताकू देखिबो ना नहीं तो कर्मणि द्वितीय हैला आउ प्ले अभिहत गति ही कर्तरि प्रथम हाँ तो नॉर्मली प्ले कर्तरि प्रथम अभिहत गति ही त्वम द्रक्ष्यसि एमती का प्ले त्वम रे विशेषण पद हला अभिहत गति ही आउ प्ले आशा बंधः कर्तरि प्रथमा तो आशा बंध ही प्ले कर्तरी प्रथम कहीं ना क्रियापद जो ऋणधि अच्छी ऋणधि प्ले ये हला कर्ता हैला तो सेति पय कर्तरी प्रथमा आउ प्ले अंगनानाम शेष षष्ठी शेषे षष्ठी बा संबंधे षष्ठी पिले ठीक अछि अंगनानाम हृदयम अंगांगी भाव संबंध हो आउ प्ले हृदयम कर्मणि द्वितीय कर्मणि द्वितीय पिले हैला आउ हृदय एटा हृदय प्ले हृदय କେମିତି ହେଲା ଭାଇନା? हृदय शब्द क्षेत्र अच्छी कि पिले नथिबो तो बोधे ନାଇଁ ସାର୍ हाँ ହୃଦୟମ ଅଛି। हृदयम अच्छी ना एक्चुअली पिले ए क्वेश्चन ना माने भूल तो नुह ए जो हृदयटा पिले एक्चुअली एठी मते लेखिया रहतला विप्रयोगे बोली ठीक अछि मु आ भाबिथिले विप्रयोग किंतु लेखि देछि पिले हृदय बोली तो पिले विप्रयोगेटा कोन हे जिवो अधिकरण सप्तमी पिले नॉर्मली पिले विप्रयोग समय रे हैला विरह समय रे आ तापर पिले दिवस गणना तत्पराम दिवस गणनायाम तत्पराम ऑप्शन सी तो ऑप्शन सी पिले तत्पर संलग्न ए सब हम काली पढ़िथिले न पिले मन जोगरे को विभक्ति हुए सप्तमी हुए तो समास रे पिले सप्तमी तत्पुरुष हबो हैला आ पिले एक पत्नीम पति ही अस्याः ताम हाँ तो पिले एक पति ही अस्याः ताम एक पत्नीम आउ अविहत गति ही सर हुआ एक पत्नी एरा विग्रह वाक्य एक पति काहे कि हैला एटा एक्चुअली छ ना से कहछि एक पत्नी माने हला छ माने
जे पतिव्रता स्त्री अटे जार गोटे ही पति अटे बुझे हाँ से यक्षिणी ପାଇଁ ଏହା କୁହାଯାଉଛି हाँ दक्षिणी ପାଇଁ ही ତ कह ଏଇ ଏଠାରେ एकः ପତି କାହିଁକି ସେ ହେଲା माने तार विग्रह वाक्य ही एक पति कहीं तुम मैंने गोटे शुणी पिले जो स्त्री प्रत्यय पढ़ला बेले से गोटे प्रसंग उठी पिले मन अच्छे कि जिते बड़े पति सांगे पिले समास हुए कौन नथला पिले ओएमपी प्रत्यय पिले हुए एक पत्नी से पिले रूपश्रण एक पत्नी आ गोटे कौन कौन उदाहरण थिला पिले हैला तो तार सूत्र वीरपत्नी वीर पत्नी जेमती होतला पिले विरह एकपत्नी वीरपत्नी वीर पत्नी रूप होतला पिले तो तार विग्रह वाक्य कौन होतला विरह पति ही यस्याः हाँ यस्याः सा वीर पत्नी तो एक्चुअली पति सांगे झियो जेतेबेले समास हुए सेतेबेले उइपी प्रत्यय हुए हैला ता सहित गोटे कौन सूत्र अछि सेतरे झियो न मध्य आदेश हुए हैला बुझ पाइला ना बुझ पाइला नहीं आज्ञा सर गोटे सूत्र अच्छी झियो नित्यम सपत्न्या दिशु से कहूँ सपत्नी आदि शब्द रूप सिद्धि कला बेले सब बेले उइपी प्रत्यय हुए आउ नकारश्च आउ नकार मध्य आदेश हुए है जमती कि जो जगह तुमको सपत्नी एक पत्नी वीर पत्नी ए टाइप जहाँ भी देखिव तो सब जगह विग्रह वाक्य ए टाइप ही कर एक पति ही यस्याः सा एक पत्नी वीरः है पति ही यस्याः सा वीर पत्नी है समान पति ही यस्याः सा सपत्नी सपत्नी तो से कहूँ नित्यम सपत्न्या दिशु सूत्र पिले मन रखी था सूत्र कौन कहूँ नित्यम सपत्न्या दिशु ये हला पिले सूत्र है सपत्न्या दिशु तो सपत्नी आदि रूप सिद्धि कला बेले सब बेले उइपी प्रत्यय हुए आ सहित पिले कौन हुए नकार मध्य पिले आदेश होता है नकार अंतादेश होता है अंतर पिले नकार मध्य आदेश हो जाए तो अंतर पिले नकार आदेश हेले तो पतिर जो हर्षैकार अच्छे हर्षैकार कटिकी ता जगह न हो पिले आ न हल रूप कौन हम हो कि पिले पत्नी है जो हैला तापर कहूँ पिले अविहत गति ही इत्यत्र कह समास कौन समास पिले बहुव्रीहि बहुब्री समास कौन तत्पुरुष हो पारिबनी कि अविहत गति नाई नाई अविहत गति नाई तत्पुरुष केमती हबो हैला ना प्रथमे अविहत रूप सिद्धि करिवो न विहत अविहत ठीक अछि तापर अविहत गति ही यस्य हैला यस्य सह अविहत गति ही बुझौ जी तो सेति पे को समास हे जिवो बहुब्री समास हैला तापर पिले कौन कहूची भ्रातृजायाम इत्यत्र कह समासः षष्ठी तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष पिले हैला कौन विग्रह वाक्य भ्रातुः जायम भातृजायम भ्रातुः जायाम भ्रातृजायाम हैला चलो तापर कौन कहूची पिले आशा बंध कौन हबो विग्रह वाक्य तो पिला आशा एवं बंध आशा बंध हैला को समास रूप कर्मधारय समास आ पिले कुसुम सदृशम कुसुमेन सदृशम दुईटा भी हबो आ कुसुमस्य सदृशम हबनी पिले कौन अरे काली पर पिला माने पढ़िथिले तुल्यार्थक शब्द जोगरे पिले तृतीय भी हे परिबो आ तसे ता कोन हे परिबो षष्ठी भी हे परिबो आ तो समास कला बेले भी सेमते पिले कोन कथा असुविधा अछि हैला तो सेति पई तृतीय भी ठीक षष्ठी भी ठीक तो सेति पई आंसर कोन हे जिवो पिले प्रथम द्वयम हैला तब फास्ट दीटा पिले तापरे ऋण धी कस्मिन् लकारे अस्ति लट लकार
हाँ तो ऋणधि पिले लट लकार अछि हैला आउ पिले कह अंगनानाम हृदयम ऋणधि कह आशा बंध आशा बंध तो पिले आशा बंध ऋणधि आउ विप्रयोगे किम सद्यः पाति हृदयम हृदयम तो विप्रयोगे हृदयम सद्यः पाति आउ पतिव्रता इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम एक पत्नी एक पत्नी पिले एक पत्नी माने पतिव्रता आउ अमृता हैला तो इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम अव्यापदा अव्यापन्ना पिले ना नहीं से बस एति अमृत माने कौन माने अमृता माने जे झियो मरी नहीं जीविता जीवित जे जीवित ठीक আছে व्यापन्ना माने मृता और व्यापन्ना माने पिले तो अमृता माने पिले जे जीविता हैला हो ठीक আছে काली पुणी पिला माने सर विप्र जोगे जो अछि तार सकारण विभक्ति कालाधिकरण सप्तमी ही पारिबो कालाधिकरण सप्तमी तो पिले कहि परिबाने नॉर्मली हाँ कालाधिकरण काई न पिले तो ये भी सही समय को बुझौछि ना ठीक আছে कि विप्रयोग समय रे हैला सर सर ये जो इंदुलेखा संस्कृत हिंदी हिंदी व्याख्यान से बुक रे ताम ताबस्यम ए जो मुक टेस्ट है आज सेटा 10 नंबर रे अछि आउ मंदम मंदम नुदति एटा 9 नंबर रे अछि चलो किछि कथा नै से दिटा श्लोक रे सेमते हुए ठीक है एपट से उठाई थाए हैला आज्ञा सर हैला तो वर्तमान पिला माने जो संस्कृत पेडागोजी पिले पढुथिले तो यूनिट 1 पिला हमर पूरा कंप्लीट हे जाइतिला तार मॉक टेस्ट मध्ये पिला माने करिथिले यूनिट 1 रा नै कि यूनिट 2 रा पिले मॉक टेस्ट मध्ये जमा आरंभ हे नथिवो हे ना जमा पिले नहीं सर हैला कारण यूनिट 2 रे पिला मानकर सब प्रकार पद्धति थिला पद्धति भितर पिले फास्ट जो पद्धति थिला को पद्धति थिला पिले व्याकरण अनुवाद पद्धति व्याकरण अनुवाद पद्धति नहीं कि व्याकरण अनुवाद पद्धति हम माने पढिथिले सेतरे पिले व्याकरण रो बहुत सारा पद्धति देइतला पाखा पाखी 7टा खंडे मध्ये देइतला पद्धति नहीं परंपरागत पारंपरिक पद्धति पाठ्य पुस्तक संसर्ग ह्यूरिस्टिक नहीं नहीं परोक्ष प्रत्यय कोड आसला व्याकरण अनुवाद पद्धति हैला संसर्ग प्रणाली तो ये जो 7टा पद्धति पिले से व्याकरण पद्धति भीतर आउतला अनुवाद पद्धति स्वतंत्र गोटे पद्धति जो पद्धति को पिले को पद्धति बोली कहा जाए भंडारकर पद्धति बोली कहा जाए आ सेगुडा को जो थिला पिले सेगुडा को पर्टिकुलरली केवल व्याकरण पढ़ा जिबा पई करा जायथिबा पद्धति पिले से बोला व्याकरण पद्धति से 7टी पिले हम पढिथिले क्यों 7टी भितरु 4टी पद्धति रही केवल प्रचलन करा जाय पिले माध्यमिक स्तर रे नाने आरोह अवरोह पाठ्य पुस्तक आ कोडा भाषा संसर्ग ए 4टी पद्धति को केवल विद्यालय लेवल ले बा स्कूल लेवल रे पिले यूज करा जाय थाय हैला तो वर्तमान पिला माने पढिबा प्रत्यक्ष पद्धति तो दीटा पद्धति जो सहिला व्याकरण अनुवाद पद्धति जोंटा सेटा भंडारकर पद्धति सेटा नहीं नहीं व्याकरण पद्धति हो गला जो 7टा पद्धति सेटा हला केवल व्याकरण पद्धति अनुवाद पद्धति रा ना हला भंडारकर पद्धति ठीक अछि माने से व्याकरण अनुवाद नहीं जाने हां तो व्याकरण पद्धति गोटे अनुवाद पद्धति गोटे बुझा बता हां चल वर्तमान पिले हम मानकर नेक्स्ट पद्धति हला प्रत्यक्ष पद्धति ना नहीं जहा को पिले डायरेक्ट मेथड बोली कहा जाय तो से कहउचंदी जो भाईना जो परीक्षा रे तले जदी पढिबो व्याकरण अनुवाद पद्धति रो अन्य नाम भंडारकर पद्धति से लिखा हबो ना व्याकरण अनुवाद जदी पचारिथियो त लिखियो पिले भंडारकर पद्धति किंतु एक्चुअली अनुवाद पद्धति रे ना हला पिले भंडारकर पद्धति ठीक अछि जदी क्वेश्चन व्याकरण अनुवाद पद्धति आसीबो तले भंडारकर पद्धति लिखले ठीक हबो ना हां हां ठीक हबो किछ असुविधा नै सर व्याकरण अनुवाद पद्धति कोन डिफरेंस की अरे आमे जो पढिले पिले आमे डिफरेंस करी पढिचे ना व्याकरण अनुवाद पद्धति एकाठी पढिचे पिले को हम माने प्रथमे जो पढिले पिले प्रथमे का विषय रे पढिले पिले को पद्धति विषय रे पढिले व्याकरण विषय
ତ ବ୍ୟାକରଣ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ପଢିଲା ନା ପିଲେ ଆରୋହ ଅବରୋହ ଏସବୁ ପିଲେ ବ୍ୟାକରଣର ପଦ୍ଧତି। ତ ସିଏ ତ ଅନୁବାଦ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି ପିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତି କହିଲା ନା ନା ନାଇଁ। ଆରେ ଏଠି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପଢିଲେ ତ ଏଇଟା ହେଲା କେବଳ ଅନୁବାଦ ପଦ୍ଧତି ପିଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟର ରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ ଭଣ୍ଡାରକର ପିଲେ ଏଇ ପଦ୍ଧତିର ଇଏ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ୟାକୁ ପିଲେ ଆଉ କୋଉ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଉଥିଲା? ଭଣ୍ଡାରକର ପଦ୍ଧତି ବୋଲି। ତ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା ପିଲେ ସେ ଥିଲା ବ୍ୟାକରଣ ପଦ୍ଧତି। ତ ବ୍ୟାକରଣ ପଦ୍ଧତି ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ପିଲେ ପଦ୍ଧତି ଅଛି ହେଲା, ବୁଝିହବ ତ? ଚାଲ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ କହୁଛି ପିଲେ କି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି, ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପିଲେ କୋଉ ଶିକ୍ଷଣରେ ଆପ୍ଲାଏ ବେଶୀ କରାଯାଇଥାଏ? ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ। ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ତ ବହୁତ ଥର ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି କି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି କଣ? ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି। ସେମିତି ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ହେଲା ପିଲେ ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯୋଉ ହରବଟି ପଞ୍ଚ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି ଅଛି ହେଲା, ତ ସେଇ ଯୋଉ 5ଟି ସୋପାନ ତାହା ହିଁ ପିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଠିକ ଅଛି, କହୁଛନ୍ତି ହରବଟ ପଞ୍ଚପଦୀ ହେଲା, ଆଉ ପିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ହରବଟ ପଞ୍ଚ ପଦ୍ଧତି ଚାଲିଥିଲା ବା ହରବଟ ପଞ୍ଚପଦୀରେ ତ ପିଲେ କେତୋଟି ସୋପାନ ଅଛି? 5ଟି ପିଲେ ସୋପାନ ଅଛି। ଯୋଉ 5ଟି ସୋପାନ ଯେମିତି କି ପିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆକୁ ପିଲେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରସ୍ତାବନା ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ, ନାଇଁ କି? ହେଲା, ଆରେ ପିଲେ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ପ୍ରସ୍ତାବନା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମେନସନ ଅଛି। ଉପସ୍ଥାପନା, ତ ଉପସ୍ଥାପନାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ପିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ବୋଲି ମେନସନ ଅଛି, ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା। ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବା ଯାହାକୁ ପିଲେ ପ୍ରସ୍ତାବନା ମଧ୍ୟ କୋଉଠି କୋଉଠି କୁହାଯାଏ, ଉପସ୍ଥାପନା ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ, ତାପରେ ପିଲେ ତୁଳନା, ଆତ୍ମୀକରଣ ଆଉ ପିଲେ ପ୍ରୟୋଗ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 5ଟି ପଦ୍ଧତି ପିଲେ ଥିଲା କାହା ଭିତରେ? ହରବଟ ପଞ୍ଚ ପଦ୍ଧତିରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ 5ଟି ପଦ୍ଧତି ଥିଲା, ଏଇ 5ଟି ପଦ୍ଧତି ପିଲେ ବହୁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହେଲା, ବହୁ ଟାଇମ ଟେକିଂ ହେଲା। ତ ଏଇ 5ଟି ଷ୍ଟେପରେ ପଢିଲା ବେଳକୁ ବହୁ ସମୟ ପିଲେ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ କରାଗଲା ନା ଏଇ 5ଟି ପଦ୍ଧତିକୁ ପିଲେ ମର୍ଜ କରି ଦିଆଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ମର୍ଜ କରିକିରି କେତେଟା ସୋପାନ କରାଗଲା? 3ଟି ସୋପାନ। ଭାଇନା, ହୁଁ, ଯଦି ହରବଟ ପ୍ରଣାଳୀର ଯଦି ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ପଡିବ ତାହେଲେ କଣ ଲେଖା ହବ? ପ୍ରସ୍ତାବନା ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି? ଯଦି ଦିଟା ଅପସନ ଥିବ ସେମିତି ହେଲେ ତ କନଫ୍ୟୁଜ ହବ ନା, ତ ଦିଟା ଯାକ ହିଁ ଠିକ ରହିବ, ବୁଝଉଛି? ଯଦି ଦିଟା ଅପସନ ଥିବ ତାହେଲେ ଦିଟା ଅପସନ ଠିକ ରହିବ। ଦିଟା ଯାକ ଅପସନ ଠିକ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ପିଲେ ବହୁତ ସାରା ସ୍ଥାନରେ ପିଲେ ପ୍ରସ୍ତାବନା ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆମର ଓଡିଆ ବହିରେ ପିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପସ୍ଥାପନା ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ବାକି ସବୁ ଜାଗାରେ ପିଲେ ପ୍ରସ୍ତାବନା ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତିରେ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ କରାଗଲା, ସେ କହୁଛି ପରିମାର୍ଜିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲେ 3ଟି ସୋପାନକୁ ହିଁ ଗୃହୀତ ହେଲା। ମାନେ 5ଟି ଯୋଉ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା, 5ଟି ସୋପାନକୁ ପିଲେ 3ଟା ସୋପାନ କରି ଦିଆଗଲା। କଣ କଣ 3ଟା ସୋପାନ ପିଲେ? ଉପକ୍ରମ ସୋପାନ, ଉପସ୍ଥାପନ ସୋପାନ ଆଉ ପିଲେ ପ୍ରୟୋଗ ସୋପାନ ହେଲା। ଏମିତିକା 3ଟା ସୋପାନ କରି ଦିଆଗଲା। ଏ 3ଟା ସୋପାନ ଭିତରେ ପିଲେ କଣ କଣ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିଲା ହେଲା। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ମାନେ କଣ ମାନେ କ୍ଲାସକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି କଣ? ପ୍ରିପାରେସନ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ପିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କୋଉଠୁ କରୁଛି? ପ୍ରଥମେ ସେ କ୍ଲାସରେ ପିଲେ ଡିସିପ୍ଲିନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ପିଲେ କିଏ କୋଉଠି ବସିବ, କଣ କରିବ, ମାନେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ସେ ଡେକୋରେଟ କରୁଛି ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ସେ ବିଷୟ ପିଲେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଉପକ୍ରମ ସୋପାନ ଅଛି, ଉପକ୍ରମ ସୋପାନ ଭିତରେ ପିଲେ କଣ କଣ ରଖାଗଲା ନା ଶ୍ରେଣୀ ସଜ୍ଜା ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳା ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ କ୍ଲାସ ରୁମ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ତା ସହିତ ପିଲେ କେମିତି ଡିସିପ୍ଲିନ ରହିବ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଉପକ୍ରମ ସୋପାନରେ ଆଉ କଣ କରାଯିବ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ପଢା ଯାଇଥିଲା ତ ତାଙ୍କର ପିଲେ ପ୍ରାୟର ନଲେଜ ର ପିଲେ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନର ପିଲେ କଣ କରାଗଲା? ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ତାପରେ ସେ କହୁଛି ବିଷୟବସ୍ତୁର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆଧାର କରିକିରି ଉପକ୍ରମ ପିଲେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ଆଉ କେତେବେଳେ କେମିତି ପିଲେ ଏହି ସୋପାନରେ ଯିଏ ପିଲେ ସେ ଯୋଉ ବିଷୟର ଲେଖକ ବା କବି ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜଷ୍ଟ ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛି କହି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଆମମାନେ କହିପାରିବା ପିଲେ ଆମମାନେ ଯୋଉ ବନଉଛେ, କଣ ବନଉଛେ? ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ପିଲେ ବନଉଛେ
लेसन प्लान पिले बनौचे तो लेसन प्लान रे हमें स्टार्टिंग करचे कोठु स्टार्टिंग करचे प्रस्तावना प्रश्न ही स्टार्ट करचे आ प्रस्तावना प्रश्न द्वारा हम माने कोन करचे पिलार पिले को जिंस को परीक्षा करचे पूर्व ज्ञान पूर्व ज्ञान हाँ तो पूर्व ज्ञान रे पिले परीक्षा करचे आ तापरे हला तापरे पिला हम माने कोन करचे ना विषय वस्तुर पिले उद्देश्य को आधार करिकरी उपक्रम पिले आरंभ करचे ना काहेना लास्ट जो क्वेश्चन थाए पिले सेला समस्यात्मक प्रश्न थाए ना अरे प्रस्तावना रे पिले अंतिम प्रश्न कोन थाए समस्यात्मक प्रश्न थाए ना जो जो प्रश्न रे पिला माने फसी जांती पिला माने ताठो आगु को जाई परंतनी तो जस्ट से माने जोठी पिले फसिले तो सेठु आरंभ होई जिवो पिले कोन विषय वस्तुर उद्देश्य को कहिकरी तमरा विषय वस्तुर उपक्रम पिले आरंभ होई जिवो तो ये हला पिले उपक्रम सोपान रो काम तापर सेत्रु को पिले उपस्थापन सोपान आरंभ हबो जो सोपान रे से कहउची पिले शिक्षक प्रथमे कोन करिवे आदर्श वाचन करिवे हला तापर पिले विद्यार्थी मानकर उच्च पठन बा पिले सस्वर पठन अर्थात जा को पिले आदर्श वाचन पर जो वाचन होय ता कोन कह जाय अनुवाचन हला तापर एटा परिसमाप्ति परे पिले जो आलोच्य विषय जो विषय पढ़ा जिवो तो सेथिरे जो सब कठिन शब्द गुड़िक अच्छी तार पिले भावार्थ पिला मानकु कहा जाय थाए आउ से कहउची बेले बेले पिले सर्जनात्मक शक्तिर उन्मेष करिवा पई बेले बेले ब्लैक बोर्ड रो मध्य यूज करा जाय थाए तो कठिन शब्द को ब्लैक बोर्ड रे लेखि करी मध्य तांकर तार भावार्थ को बदले कहा जाय थाए सर शब्द गुड़िकर भावार्थ ज्ञापन माने जोंटा पढ़िया संस्कृत ताको ट्रांसलेशन माध्यम ओडिया रे बुझिबा सेटा हाँ भावार्थ माने तार प्रकृत अर्थ को पिला कहबा और जणेबा ठीक अछि ट्रांसलेशन बोली नाही पिले काहे कि ना बेले बेले किछि एमिति भी शब्द पळे आसीबो जो शब्द रे तमे ट्रांसलेशन करी तार अर्थ को बुझै परिबोनी तुमको से शब्द को बुझाय पई हेले बहुत सारा प्रसंग कहिया को पड़े ना नाही आगे माइना जे नववर्ष श्रावण मास को बुझौची पिला को सेटा बुझा जिवो तो सेति पई पिले भावार्थ ज्ञापन सेति पई से कहि देला पिले कठिन जो शब्द गुडा आसीबो तार प्रकृत अर्थ पिला मान को कहा जिवो आउ पिला मानक भितरे से जो सर्जनात्मक शक्तिर पिले उन्मेष करिया पई आमे पिला मानक द्वारा भी ब्लैक बोर्ड यूज करै परिबा आमे निजे मध्ये पिले ब्लैक बोर्ड यूज करिबा आउ पिले मनोरम भावात्मक आवेग सृष्टि करिबा निमंते उक्त पद गुड़िकर यथारीति वाक्य रे व्यवहार उपरे विशेष भाबरे गुरुत्व आरोप करा जायते अर्थात आमे पिला मानकु जो शब्दर अर्थ तांकु बुझेले तांकर भावार्थ बुझेले तो ताकु ना वाक्य रे प्रयोग करिकरी पिला मानकु सिखेबार अछि जहा द्वारा पिला मानक भितरे गोटे प्रकार पिले भावात्मक आवेग सृष्टि हो तो ए सब जिनस पिले हो गला हमर उपस्थापन सोपान रे तापर से कहउचे प्रयोग सोपान रे तम माने कोन करिवो ना एही सोपान रे पिला माने जो ज्ञान लाभ कले वर्तमान जस्ट रिसेंटली पिले जो ज्ञान से माने पाइले तो तार परिमापन पई भाषा और व्याकरण को मुख्य भावे ग्रहण करिवो माने तार भाषा भित्तिक प्रश्न ही पचारिवो तार व्याकरण भित्तिक प्रश्न मध्य पचारिवो आ पठित विषय वस्तुर चरित्र हैला तो की कैरेक्टर थिले तो सेतिरे प्रवाद कोन सब डायलॉग थिला ठीक अछि वाक्यांश याकु केंद्र करिकरी सर्वनिम्न प्रश्न पचारिबा सह आवश्यक स्थले 4टी बा 5टी प्रश्न गृह कार्य रूप रे दे पाठदान को समाप्त करा जाए तो एभली भाबरे प्ले 3टा सोपान रे आज कालिकर शिक्षादान प्ले चलीछि एतिके ही काम हेइ थाइ प्ले क्लासरूम रे भाईना भाईना जो ताले जो हार्वर्ड प्रणाली केवल प्रत्यक्ष पद्धति रे जीवन ना परोक्ष पद्धति रे भी जीव देखो हार्वर्ड पंचपद रे से कहिला पर जे स्टार्टिंग रु कि हार्वर्ड पंचपद हला प्रत्यक्ष पद्धति ठीक अछि केवल प्रत्यक्ष पद्धति रे ही जीव परोक्ष पद्धति रे जीवनी ना ना खाली प्रत्यक्ष पद्धति आउ जो आदर्श वाचन आउ जो माने वाचन दी प्रकार रो सस्वर वाचन मौन वाचन हाँ सस्वर वाचन मौन वाचन ठीक अछि किंतु आदर्श वाचन जो सेटा कोन आदर्श माने वाचन रे जीव की माने दी प्रकार लेखाबो ना वाचन पर तीन प्रकार लेखाबो अरे हम प्ले वाचन कौशल पढुथिले ना एसी एक कथा जे छाडी दे एटा सर सस्वर वाचन आदर्श वाचन सेम ना अलग अलग सर अरे देखो आदर्श वाचन रो माने हैला पिले एठी आदर्श वाचन कोनसी वाचन रो भेद नुहे एठी आदर्श वाचन रो माने हैला कि पिले सठिक वाचन काहे कि ना जने शिक्षक पिले जो वाचन करिवो ताहा सब बेले सठिक वाचन ही हबो तो सेही वाचनटा से सब बेले आ वाचन जो दुई प्रकार से कहउची सस्वर वाचन मौन वाचन पिले अर्थात जो माने वाचन कौशल को भित्ति करी से पचारुची माने वाचनटा जते बेले पिला माने
ଜୋରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କହୁଛେ? ସସ୍ୱର ବାଚନ ବୋଲି କହୁଛେ। ଆଉ ନର୍ମାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲେ ଚୁପଚାପ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ପଢୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ମୌନ ବାଚନ ବୋଲି କହୁଛେ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକଟିଏ ପିଲା ଆଦର୍ଶ ବାଚନ କରିଥାଏ, ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା କି ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ଆଦର୍ଶ ବାଚନ ବାଚନର ଭେଦ ନୁହଁ, ଆଦର୍ଶ ବାଚନ ହେଲା ପିଲେ ସେ ବାଚନର ନାଁ, ଶିକ୍ଷକ ଯୋଉ ବାଚନ କରେ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଆଦର୍ଶ ବାଚନ ବୋଲି। ତାହେଲେ ସେ ଆଦର୍ଶ ବାଚନ ପିଲେ କ୍ଲାସ ରୁମ ରେ ଚୁପଚାପ ପଢେ ନା ଜୋରେ ପଢେ, ସସ୍ୱର ପଢେ ନା ମୌନ ପଢେ? ସସ୍ୱର। ତ ସସ୍ୱର ପଢେ। ଆଉ ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପିଲେ? ସସ୍ୱର ବାଚନ ବୋଲି କହିବା। କିନ୍ତୁ ଆଦର୍ଶ ବାଚନର ଅନ୍ୟ ନାଁ ସସ୍ୱର ବାଚନ ନୁହଁ। ତମାନେ ଏଇଟାକୁ ପିଲେ ଭୁଲ ବୁଝିବନି। ଆଦର୍ଶ ବାଚନର ଅନ୍ୟ ନାଁ ସସ୍ୱର ବାଚନ ନୁହଁ। ଶିକ୍ଷକ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ବାଚନ କରେ ସେଇଟା ସସ୍ୱର ବାଚନ ଭିତରେ ଯାଉଛି। ବୁଝିବ ନା ନାଇଁ? ସାରେ ତାହେଲେ ଅନୁବାଚନ ଯୋଉ ଛାତ୍ର କରୁଛି ସେଇଟା ମୌନ ବାଚନ ନା କଣ? ସେଇଟା କାଇଁ ମୌନ ବାଚନ ହବ? ଅନୁବାଚନରେ ବି ତ ଯୋଉ ଛାତ୍ର କରୁଛି ସେ ଚୁପଚାପ ପଢୁଛି ନା ଜୋରେ ପଢୁଛି? ଅନୁବାଚନ ତ ଶିକ୍ଷକ ବାଚନ କଲା ପରେ ଛାତ୍ର କରିବ ନା। ହଁ, ତ ଛାତ୍ର ବି ତ ଶିକ୍ଷକ ଯେମିତି ପଢିଥିବ ଛାତ୍ର ବି ତ ସେମିତି ହିଁ ତ ପଢିବ ନା ଜୋରେ ନାଇଁ? ପଡିଥାଏ। ହଁ, କାହିଁକିନା ଛାତ୍ରର ପଢାକୁ ତ ଶିକ୍ଷକ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ତ ଛାତ୍ରର କୋଉଠି ଭୁଲ ରହୁଛି ତାକୁ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣର ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବ। ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ବାଚନ ବି ପିଲେ ସସ୍ୱର ବାଚନ ହିଁ ଅଟେ। ଆଉ ଛାତ୍ରର ଅନୁବାଚନ ବି ପିଲେ କଣ ଅଟେ? ସସ୍ୱର ବାଚନ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଗୋଟେ ବାଚନ ଆସେ ମୌନ ବାଚନ, ଯୋଉଟା କି ପିଲାମାନଙ୍କର ପିଲେ ମାନେ କଣ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ସେମାନେ ପାଇଲେ ତାକୁ ସେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଉ ବାଚନ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା କୋଉ ବାଚନ? ମୌନ ମୌନ ହୁଁ। ସାର୍ ଶ୍ୱଶୁର ବାଚନ ଟା ଶିକ୍ଷକ କରନ୍ତି ନା ଛାତ୍ର କରନ୍ତି? ଆରେ ତମକୁ ଏତେ ସାରା ବୁଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ତଥାପି ବୁଝୁନ। ସସ୍ୱର ବାଚନ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ବି କରିପାରିବେ, ଛାତ୍ର ବି କରିପାରିବେ। ବୁଝି ହଉଛି? ସେଇଟା ପଦ୍ୟାଘର ହବ ନା ଶ୍ୱଶୁର ବାଚନ? ଆରେ ସସ୍ୱର ବାଚନ ମାନେ ତମେ ସେ ସ୍ୱର କଥା ଛାଡି ଦିଅ। ସସ୍ୱର ବାଚନର ମାନେ ହେଲା ଯୋଉଟା ମାନେ ଜଣକୁ ଯୋଉଟା ଅଡିବୁଲ ହେଉଥିବ। ଠିକ ଅଛି? ସାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଶ୍ୱଶୁର ବାଚନ କିଏ କରେ? ସେ ଶିକ୍ଷକ ହେବେ ନା ଛାତ୍ର ହବ? ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ତମେ ପଚାରିଲ, ଏଠି ସସ୍ୱର ବାଚନ ପିଲେ କୋଉଠି ଆସୁଛି? ଏଇଟା ତମେ ମାନେ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଯୋଜନାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛ। ତ ସେଠି ଆମେ ପିଲେ ସସ୍ୱର ବାଚନର ମାନେ ବାଚନର ଭେଦ ବାଲା ସସ୍ୱର ବାଚନ ନୁହଁ। ସେଠି ସସ୍ୱର ବାଚନ ମାନେ ପିଲେ କଣ? ପଦ୍ୟକୁ ମାନେ ପଦ୍ୟକୁ ଯୋଉ ସ୍ୱରରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ, ତ ସେଇଟା ଛାତ୍ର କରିବ। ସସ୍ୱର ବାଚନ କିଏ କରେ? ଛାତ୍ର ହିଁ ତ କରେ। ଛାତ୍ର ବି କରେ, ଶିକ୍ଷକ ବି କରେ। ଶିକ୍ଷକ ବି ତ ଆଦର୍ଶ ବାଚନରେ ପିଲେ ସିଏ ବି ତ ସ୍ୱରରେ ହିଁ ବୋଲିବେ ନା। ଶିକ୍ଷକ ଯେମିତି ବୋଲିବେ ଛାତ୍ର ବି ତ ସେମିତି ବୋଲିବ। ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସସ୍ୱର ବାଚନ ପିଲେ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ବି କରନ୍ତି, ଛାତ୍ର ବି କରନ୍ତି। ହେଲା। ଭାଇନା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ 5ଟା ସୋପାନରୁ ଏଇ 3ଟା ସୋପାନ କଣ ପାଇଁ ହେଲା? ମାନେ ବିଷୟ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ। ମାନେ ସମୟରେ ସାରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ସମୟରେ ସାରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟର ଅର୍ଥ ଆମେ କହିବା ସେ ଉପସ୍ଥାପନ ସୋପାନରେ? ହଁ, ତାର ଅର୍ଥ ଉପସ୍ଥାପନ ସୋପାନରେ କହିବ। ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ କଲାପଠ ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ସେଇଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେସନ ପ୍ଲାନ ଲେଖୁଥିଲୁ ଏଇ ଉପକ୍ରମ ସୋପାନରେ ଲେଖୁଥିଲୁ। ହୁଁ। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଶୀର୍ଷକ ଲେଖା ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କଲାପଟା ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଥମେ ହଉଥିଲା, ତାପରେ ଯାଏ ଏଇ ଆଦର୍ଶ ବାଚନ ଅନୁବାଚନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ତ କଳାପଟା ୟୁଜ କରୁନଥିଲ? ସାର୍ କଲାପଟା ବ୍ୟବହାର ଶୀର୍ଷକ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ କରୁଥିଲୁ। ହଁ ତାପରେ ଯାଇ ଆଦର୍ଶ ବାଚନ ଅନୁବାଚନ ହଉଥିଲା। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନରେ ଦେଇଛି କଲାପଟା ବ୍ୟବହାର। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କର ପିଲେ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ହେଲା, ତ ତମେ ସେ ପଦକୁ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖୁନଥିଲ? ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ ୟୁଜ କରୁନଥିଲ? ସାର୍ ତା ଆଗରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୀର୍ଷକ ହେଲା। ତ କଳାପଟାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟବହାର ପିଲେ କୋଉ ସୋପାନରେ ହୁଏ? ଖାଲି ଶୀର୍ଷକ ଲେଖାଯାଏ ଜଷ୍ଟ, ସେତିକି ସରିଗଲା ଝିଅ। ତାପରେ କଳାପଟର ବେଶୀ ୟୁଜ କୋଉ ସୋପାନରେ କରିବ ତମେ? ତ ଯେତେବେଳେ ପଢେଇବ ସେ ସମୟରେ ଅଧିକ ହବ ନା, ସେ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପିଲେ କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କହିଲା ବେଳେ ୟୁଜ କରୁଥିବ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ଅଶୁଦ୍ଧିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ କରାଯାଉଥିଲା ନା ନାଇଁ? ଠିକ ଅଛି। ତ କଳାପଟରେ ବେଶୀ ୟୁଜ ପିଲେ ଉପସ୍ଥାପନ ସୋପାନରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ।
उपक्रम सोपान रे जस्ट केवल पिले कौन लेखा जाई थाए विषय नाटी को ही लेखा जाई थाए ना नहीं शीर्षक लेखा जाई थाए तो बुझी हबो कि पिले एथरा ना नहीं आगु बुझिबा सर उपस्थापन सोपान रे आदर्श हमर ये शीर्षक लेखा जाय उपस्थापन सोपान रे उपक्रम विषय रे शीर्षक विषय शीर्षक बा एठु लिखिबो जो विषय वस्तुर उद्देश्य को आधार करी उपक्रम आरंभ करिवो जेतेबेले तो उद्देश्य हो गेला से समय तो ऊपर लिखि दबो शीर्षक रे ना उपक्रम सोपान रे हैला कहिना शीर्षक पिला आदर्श वाचन पूर्वरु सरी जाई थाए ना नहीं शीर्षक लेखा हो सर सेटा भूल कि ओडिया बही रो जो फास्ट रे देई छिटा कोन देई छी से उपस्थापन सोपान रे सर शीर्षक लेखा जाय छी सेटा से जो ये कराई छी माने पाठ योजना लिखला बेले गद्य पाठ योजना कला बेले नहीं कि आज्ञा हाँ किसी कथा नहीं पिले हैला तो सेमती एमानकर ना रे एमती सब बेले बेले पळे आसी पिले ठीक अछि तो सेति पय एगुडा करे कंफ्यूज होबनी तो प्रश्न देखि करी जो टाइप रो से पचारितो सेई टाइप रो ही आंसर दबो हैला आज्ञा तो शीर्षक आसिला हम उपक्रम सोपान लिखिया सर ये गद्य पाठ्य योजना और प्रत्यक्ष पद्धति रे डाउट रहउची ए जो आदर्श वाचन अनुवाचन गद्य पाठ्य योजना रे प्रस्तुति रे ए जो प्रयोग अछि सेतिरे रहउची किंतु ए प्रत्यक्ष पद्धति रे एठी रहउची हाँ तो सेमती पिले एथि पय हेची काहे ना प्रत्यक्ष पद्धति रे ना एक्चुअली बहुत सारा सोपान नहीं पिले ठीक अछि तीनटा ही सोपान अछि किंतु गद्य पाठ योजना लिखला बेले सी ता भितर बहुत सारा उप सोपान काढी दउची तो सेति पय एमती होउची पिले हैला तो सेति पय प्रश्न जते बेले आसीबो तो प्रश्न देखि त माने जदी ये जेमती लिखि जे एटा मध्ये मन रखियो पिले सेटा मध्ये मन रखियो तो जोटा तम मानु को पिले प्रश्न देखि करी उत्तर को सही हिसाब रे दबो हैला तो सेठी मेंशन दिबो कि प्रत्यक्ष पद्धति अथवा गद्य पाठ्य योजना बोली हाँ प्रत्यक्ष पद्धति देथिबो न तो गद्य पाठ योजना एम देथिबो प्रश्न रे मेंशन थिबो ठीक अछि पचार थिबो पिले आइदर तो प्रत्यक्ष पद्धति आम न तो पिले देथिबो गद्य पाठ योजना एम हैला चलो सेमतिया प्रश्न आसिले पिला मैं ता ऊपर मु कहबी हैला केमति कोन होई परिबो चला ओटिके पिले आगु को बढ़िबा ताले वर्तमान देखिबा प्रत्यक्ष पद्धति रे पिले बस एतिकी जिंस पिले जो प्रत्यक्ष पद्धति जोटा कि हरबट पंच पद्धति बोली भी कहा जाउथला आ जो हरबट पंच पद्धति रे पिले प्रथमे तो पांचटी सोपान थिला किंतु जेहेतु पांचटी सोपान को पिले टाइम भितरे सारिबा पांचटी सोपान करिबा जेहेतु समय सापेक्ष होला सेति पय कोन करा गला पिले हरबट पंच पद्धति बा प्रत्यक्ष पद्धति रे जो सोपान को पिले तीनटा सोपान कर दिया गला तीनटा हैला उपक्रम आज कोन बार माने मोर वॉइस प्ले इको होची हैला तो उपक्रम उपस्थापन पिले को सोपान प्रयोग सोपान तो वर्तमान पिला मन देखिबा कि प्रत्यक्ष पद्धति रे पिले कोन कोन गुण अछि और प्रत्यक्ष पद्धति रे पिले कोन कोन दोष अछि प्रत्यक्ष पद्धति भला प्रत्येक पद्धति रे पिले किछना किछ गुण थाए किछना किछ दोष भी रहि थाए पिले हैला तो गुण पिले कोन अछि प्रत्यक्ष पद्धति रा ना प्रथम कथा पिले संस्कृत भाषा रा गद्य विभाग को पढिबा पई तो सब टू पिले बेस्ट पद्धति हला कोडा प्रत्यक्ष पद्धति आ से कहउचंदी श्रवण हां सर व्याकरण गुण और दोष तो नहीं से अनुवाद जो अनुवाद पद्धति रो तार व्याकरण पद्धति सेटा हबो से गुण और दोष अनुवाद व्याकरण गोटे पद्धति हेतले जे तार देई थांता ठीक अछि से व्याकरण भितर को गोटे पद्धति आस्तले कि केतरा पद्धति आस्तला ना ठीक अछि त सेति पय से अनुवाद पद्धति रे प्ले देई देछि व्याकरण पद्धति रे जो विशेष विशेष पद्धति अछि आरोह अवरोह पद्धति ता पुणे आउथरे दब प्ले सेमानकर गुण दोष दब ठीक अछि आज्ञा ताले पिले श्रवण वाचन पठन लेखन ए जो चारि प्रकार कौशल रे पिले सफलता एही पद्धति द्वारा पिले संभव पर काहेना प्रत्यक्ष पद्धति रे पिले चारटा जा कौशल इनक्लूड हेइ थाए पिले ठीक अछि आ एही पद्धति द्वारा पिले पठन पाठन पाठकंकर सर्वविध सक्रियात्मक कार्यर विकास साधन फल रे शिक्षण पद्धति समृद्ध हेइ थाए तो से कहबा कथा एही पद्धति द्वारा यदि पठन पाठन करा जिवो ताले जे पाठक हला तो तांकर सी ना पूरा पूरी बहुत एक्टिव थांती तो सेति पय शिक्षण पद्धति मध्ये प्ले बहुत समृद्ध हेइ थाए
ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ପିଲା ଜ୍ଞାତରୁ ଅଜ୍ଞାତ ସରଳ ରୁ କଠିନ को दर्शाइबा निमंते उक्त पद्धति विद्यार्थी तथा शिक्षकଙ୍କର त्रुटिपूर्ण साधन उत्पन्न करिथाय। तो जेहेतु पिले एटा हला एगुडा गोटे मन रखुथियो पिले जो शिक्षण सूत्र गुडाक प्रत्यक्ष पद्धति से दुईटा शिक्षण सूत्र कहला कोन कोन पिले ज्ञातात अज्ञातम हला आ गोटे पिले सरलात कठिनम प्रति हला ठीक अच्छे। तो यही दुईटा जिनस जेहेतु पिले एथरे इनक्लूड थाए सेति पई एई पद्धति रे माने पाठ पढ़ा गले तो एते त्रुटि देखा जाएनी हला एते त्रुटि पिले परिलक्षित हुए नाही। आ शिक्षक और छात्र मानकर भाषा व्यवहारगत ज्ञानर परिमार्जन तथा सर्जनात्मक कौशल निहित हेतु यह एक प्रकृष्ट पद्धति रे पिले मान्यता लाभ करिछि। प्रत्यक्ष पद्धति पिले बहुत सारा जगह रे पिले अप्लाई करा जाए प्रायतः प्रत्यक्ष पद्धति रे ही पढ़ा जाई थाए पिले हला। आ प्रतिभाशाली छात्र छात्री मानक पक्षरे एही पद्धति मध्य पिले सहसा ग्रहण योग्य से माने मध्य को बहुत खुशी खुशी पिले एक्सेप्ट करि नियंती हला प्रत्यक्ष पद्धति को जो माने प्रतिभाशाली छात्र माने हला। आ जोटा पिले प्रतिभाशाली छात्र मान पई भलो तो सेटा बाकी समस्त पई कोन खराब हला। आ जोटा समस्त पई भलो सेटा पिले का पई खराब प्रतिभाशाली पिला मान पई ना ना सेतरे से माने बोर होई जिवे। आउ एही पद्धति रे एक स्वाभाविक प्रक्रिया सृष्टि होतुवारु शिक्षक और उत्तम छात्र मानक पक्षरे यह स्वागत योग्य हिताए आउ पिले प्रशंसनीय हिताए। तो शिक्षक मानक पई भी बहुत भलो हिताए आ जो माने भलो भलो पिला से मान पई मध्य ए पद्धति पिले भलो हिताए हैला। आउ तले दोष पिले कोन रहिला देखो दोष से कहूची एही विधि रे शिक्षादान पई उन्नत चिंताधारा संपन्न शिक्षकंकर आवश्यकता रहिथिबा स्थले वर्तमान गुणात्मक शिक्षा पई एतादृश शिक्षकंकर अभाव अनुभूत हेउछि। तो वर्तमान रे पिले क्वालिटी एजुकेशन पई से बळिया शिक्षक मिलु नांती प्रत्यक्ष पद्धति रे पढाया पई सेमतिका बहुत भलो भलो टीचर दरकार ठीक अछि। आउ किंतु वर्तमान पिले शिक्षकंकर अभाव देखा दउछि। आउ एही पद्धति माध्यम रे कष्टकर विषय को पठन करिया मध्ये दुष्कर ही थाए पिले काहेकि ना कठिन विषय को परोक्ष पद्धति द्वारा पिले सहज रे पढा जाई परियो किंतु कठिन विषय को प्रत्यक्ष पद्धति रे पिले पढेबा टिके कष्ट ही थाए पिला मन को बुझिबा टिके कष्ट ही थाए हैला। आ से कहूची जो माने मध्यम और स्वल्प मेधा संपन्न छात्र सेमानकर मानसिकता अभिवृद्धि एही पद्धति द्वारा आशानुरूप होई न थाए काहेकि ना मेधावी पिला मन पई त भलो ही थाए किंतु जो माने पिले माने मीडियम स्टैंडर्ड रही गले बा जो माने लो स्टैंडर्ड रही गले हाँ जो माने मध्यम वा स्वल्प मेधा संपन्न हो गले तो सेमानकर एतेटा विकास ही न थाए पिले ई पद्धति द्वारा। आ मेधावी छात्र मानक पई अनुकूल हेले भी सांप्रतिक विद्यालय रे जो मुक्त शिक्षण चली ता सेति पई एही पद्धति पिले संपूर्ण भाव रे विफलता आनी दिए ए कहल ना पिले जो पद्धति मेधावी पिला मान पई भलो हबो तो बाकी पिला मान पई खराब हबो किंतु आजिकाली कर एजुकेशन कोन कहूची पिले तो समस्त को नै करी चलीबा एमित तो नुह जे क्लासरूम रे पिले गोटे क्लास रे खाली मेधावी पिला मान बसिले आ गोटे क्लास रे बाकी पिला मान को बसई दिया जे सेमित तो नुह जेहेतु पिले इनक्लूसिव एजुकेशन आजिकाली कर ना नै समावेशी शिक्षा तो समस्त पिले रहिबे तो सेथि पई मेधावी छात्र मान पई जेहेतु एटा पिले सुइटेबल ही थाए तो सांप्रतिक विद्यालय जो मुक्त शिक्षण पक्षरे या संपूर्ण भाव रे पिले विफल ही जाए। अरे मुक्त शिक्षण अर्थ एठी कोन माने जो पिल्लार फ्रीडम ना कोन मुक्त शिक्षण कहले तमे जे म्यूट कर दियो हला तमर माने मोर वॉइस ठीक अछि पचारि कि म्यूट कर दोथबो कहना वॉइस मोर ये होछि हला। मुक्त शिक्षण कहले पिले जोठी समस्तंकर पिले स्वाधीनता थिबो माने जोटा कम पिले इनक्लूसिव एजुकेशन बोली कहउछि ठीक है जोठी समस्त निजर मत पोषण करि परथुवे सेटा को मुक्त शिक्षण बोली कहउछि हैला। हां सर ठीक अछि पिले आ से कहउछि सीमित समय रे पिले पाठ्यक्रम समाप्त करिया मध्ये असंभव ही पड़े को पद्धति रे पिले प्रत्यक्ष पद्धति रे भाई ना एटा जदी सीमित समय रे पाठ्यक्रम समाप्ति करिया असंभव ताले से जे तीनोटी सब सोपान कला कोन पई सेटा तो समाप्त करिया पई तो कला ना समाप्त करिया पई कला सत तथापि मध्ये प्रत्यक्ष पद्धति रे सब बेले प्रत्यक्ष पद्धति एक रे ही आरंभ रु से टाइम टेकिंग रही आछि हैला। आउ तीनटा सोपान कला पर अवश्य टाइम रे टिके नको सर आपन भाई ना सुबुनी आपन को वॉइस सर सुबुनी भाई ना सुबुनी आपन को वॉइस सर आपन को वॉइस भाई ना आपन को वॉइस सुबु थलानी अरे प्ले एबे हेले सुनि पारुचा
ଶୁଭୁନି ସାର୍ ଶୁଭୁନି ଆରେ ଏବେ ପିଲା ଭଏସ ଶୁଣି ହଉଛି କି? ସାର୍ ଜମା ଶୁଭୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଆବାଜ କଟୁଛି। ଆରେ ଏବେ ବି ଶୁଣି ପାରୁନ? ଆଜ୍ଞା ଶୁଭିଲା ସାର୍। ଏବେ ଶୁଭୁ। ଚାଲ ଦେଖ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ପିଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଟାଇମ ଟେକିଂ ରହି ଆସିଛି। ଯେବେ ସେ ହରବର୍ଟ ପଞ୍ଚପଦୀରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ଟାଇମ ଟେକିଂ ଥିଲା। ତଥାପି ତା ତୁଳନାରେ ପିଲେ ସମୟକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ତିନିଟା କରାଗଲା ସତ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ପିଲେ କଣ ହଉଛି ସୀମିତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସାରି ପାରୁନି ପିଲେ କୋଉଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ ଯଦି ପଢା ଯାଉଛି ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ପିଲେ ଟାଇମ ଟେକିଂ ରହି ଆସିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଦୋଷ ଭିତରେ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିଦେଇଛି କି ସୀମିତ ସମୟରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ ହିଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢାଯିବ। ବୁଝିହବ? ଆଉ ପିଲା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାରିକତା ନ୍यून କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିଥିଳତା ଦେଖାଛି। ତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପିଲେ ଏତେ ବି କିଛି ବ୍ୟବହାରିକତା ନାହିଁ ନା ପିଲେ, ଆମେ ଯେତିକି ପିଲା ଆମର ମାତୃଭାଷା ଓଡିଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଠିକ ଅଛି, ତ ସେତିକି ବ୍ୟବହାର ପିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଏତେ ବ୍ୟବହାରିକତା ନାହିଁ, ବ୍ୟବହାରିକତା ବହୁତ କମ ପିଲେ ହେଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ପିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ ପଢେଇବାରେ ଫଳରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପିଲେ ବହୁ ଶିଥିଳତା ଦେଖାଦିଏ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ମାନେ ଜାଣିଛ ପିଲେ କଣ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ପିଲେ କୁହାଯାଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ ହେଲା ପିଲେ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ମେଥଡ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପଢାଯିବ। ତମେ ଯୋଉ ବିଷୟ ପଢୁଛ ନା ଯୋଉ ସେ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତମକୁ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ପିଲେ କ୍ଲାସ ରୁମ ରେ ସଂସ୍କୃତ ଟୁ ସଂସ୍କୃତ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବ ସେମାନେ ଯାହା ବୁଝିବେ ନା ନାଇଁ? କାହିଁକି ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପିଲେ ଏତେଟା ବ୍ୟବହାରିକତା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିଟା ପିଲେ କଣ ହେଇଯାଏ ଶିଥିଳ ପଡିଯାଏ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ଏତେ କାମ କରେନି ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ପିଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିର କିଛି ଦୋଷ। ସେଠି 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆଉଥରେ କରିବେ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ସେ କହୁଛି କି ଯୋଉଟା ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ହେଇଥିବ, କଷ୍ଟକର ବିଷୟକୁ ପିଲେ ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ ତମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କଥା କହିକିରି ବୁଝେଇଦବ ସହଜରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ ତୁମେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଯେତେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲା କି କଷ୍ଟକର ବିଷୟକୁ ଏଇ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ଵାରା ପଢେଇବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦୁଷ୍କର ହେଇଯାଏ ହେଲା। ସାର୍ ଏଠି 2 ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗେ ରିଲେସନ ଅଛି କି? 2 ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗରେ 6 ନମ୍ବର ରିଲେସନ? ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏମିତି ବି ରିଲେସନ କଣ ସିଏ କହୁଛି କଷ୍ଟକର ବିଷୟକୁ ପଢେଇବା କଷ୍ଟ, ଆଉ ଇଏ କହୁଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଯେହେତୁ ତାର ବ୍ୟବହାରିକତା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ ପଢେଇଲେ ଏତେ ସହଜରେ। ବୁଝାଉଛି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହେଲା ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ପିଲା ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ୍ଧତି ହେଲା ପିଲେ ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ହେଲା। ଭଏସ ପିଲେ ଶୁଣି ହଉଛି ତ? ଆଜିକା ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ପିଲେ, ଯୋଉ ବର୍ଷା ଆଜି ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିବ ହେଲା। ଚାଲ ତ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ପିଲେ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ସେମିତି ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ପିଲେ କୋଉ କୋଉ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ? ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ସେ କହୁଛି ପଦ୍ୟ ବିଭାଗରେ ସେ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କାହାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିଛି, ନାଟକ ବି ହେଇଗଲା, ଏକାଙ୍କିକା ବି ହେଇଗଲା ହେଲା। ତ ଏ ଟାଇପ ର ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲେ କୋଉ ପଦ୍ଧତିରେ ପଢାଯିବ? ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ ପଢାଯିବ ହେଲା। ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ ପିଲେ ପଢାଯିବ। ବାସ୍ ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ ଏତିକି ଜିନିଷ ହିଁ ମନେ ରଖିବା ଜିନିଷ, ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ ପିଲେ। ତାର ଯୋଉ ନାଟକ ଏକାଙ୍କିକା ଏଗୁଡାକ ଗଦ୍ୟରେ ଗଲେ ବି କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ ପଢାଯାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ତମେ ଯୋଉ କହିକିରି ମ୍ୟୁଟ କରିଦଉଥିବ, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଛି, ତମେ ଜଷ୍ଟ କହିଲା ପରେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦଉଥିବ ହେଲା। ତ ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ପିଲେ ଯୋଉ ହେଲା ତ ସେ ପଦ୍ୟ ବିଭାଗରେ କେବଳ ପଦ୍ୟ ମାନେ ଶ୍ଲୋକ ଇତ୍ୟାଦି ପଢାଯିବ। ସେ କହୁଛି ନାଟକ ଏକାଙ୍କିକା ପଢିଲା ବେଳେ ବି ତମେ ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିର ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ବୁଝବ? ହେଲା ତାହେଲେ ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କି ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିର ପିଲେ କଣ କଣ ଗୁଣ ରହିଛି ହେଲା, ଆଉ କଣ କଣ ପିଲେ ଦୋଷ ରହିଛି। ଗୁଣ ଦୋଷ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ସେ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଜଣା ପଡିଯାଏ। ସେ କହୁଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପଦ୍ୟ ଭାଗରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ପିଲେ ବହୁଳ ଭାବରେ ହେଇଥାଏ। ତ ନର୍ମାଲି କଥା ପିଲା ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ ପଢିଲେ କି ପଦ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଇଁ ପିଲେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ହଉଛି ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ନୁହଁ କି ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ପ୍ରୟୋଗ ଆମେ କରିବାନି, ବେଳେ ବେଳେ ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ।
जो आम पूर्व पिले देखिलेनी कि गद्य विभाग में बेले बेले कष्टकर विषय थाए जहाँ पिले प्रत्यक्ष पद्धति पढ़ा कौन हो जाए दुष्कर हो जाए कष्ट हो जाए तो से भली टाइप से समय आम मैंने पिले से जगह परोक्ष पद्धति को अप्लाय करि परिबा हैला। तो जदि पिले मनकर प्रश्न एमती आसिला कि कौन से कष्टकर विषय को पढ़िया पई को पद्धति पिले सुइटेबल ताला माने कोन कहबा परोक्ष परोक्ष पद्धति हैला। आ शिक्षक विद्यार्थी मानक मध्य पिले भाव उद्दीपक शिक्षण प्रभाव बहुत अधिक अनुभूत हुए ठीक अच्छे। तो एतरे शिक्षक और विद्यार्थी मानक भितर पिले माने कौन कहीं परोक्ष पद्धति पिले बहुत सारा भावर पिले उद्दीपन हो पारे बहुत सारा भाव पिले सृष्टि हो पारे ठीक अच्छे। आउ एही पद्धति द्वारा शिक्षक व विद्यार्थी कैन्द्रिक श्रेणी प्रकोष्ठ न होई उभय कैन्द्रिक श्रेणी गृह होता है कहीं परोक्ष पद्धति पिले समस्ते एक्टिवली पिले पार्टिसिपेट करिथांती शिक्षक भी आउ पिले विद्यार्थी भी आउ जोठी पिले उभयंकर पार्टिसिपेशन रहिला त निहाती भाबरे सेठी कोन देखा दव पिले हाँ त पिले सेठी कोन हबनी पिले शांति श्रृंखला पिले रहबनी डिसिप्लिन पिले मेंटेन हे परिबनी ना सर प्रत्यक्ष पद्धतिटा कोन केन्द्रिक प्रत्यक्ष पद्धतिटा प्रत्यक्ष पद्धति रे आमे कहि परिया उभय केन्द्र बोली भी कहि परिया प्रत्यक्ष पद्धति गोटे प्रकार रे हैला सेतरे से कोन कहितला पिले प्रत्यक्ष पद्धति रे उभयंकर योगदान थाए ठीक अछि। सेतरे थिला ना पिले कि तो उभयंक पई किंतु जेहेतु पिले प्रत्यक्ष पद्धति विशेष भाव में समस्तक पई न हेकरी केवल पर्टिकुलर किछि छात्र मान पई ग्रहण योग्य होई थाए अरे पिले प्रत्यक्ष पद्धति मेधावी छात्र मान पई हेई थाए तो सेतिपई एटा संपूर्ण छात्र केंद्रित हेई पारुनी पिले प्रत्यक्ष पद्धति रे किछि पिला माने एक्टिव रहिला बेले किछि पिला माने पिले से माने इनएक्टिव हेई जांती बुझौछि। तो सेतिपई संपूर्ण छात्र केंद्रित हेई पारुनी किंतु परोक्ष पद्धति रे संपूर्ण भाव में पिले विद्यार्थी केंद्रिक भी होछि आ ता सहित पिला को केंद्रिक अध्यापक केंद्रिक भी होछि हैला। आ से कहूछि पिले कि ज्ञानतरु अज्ञात आड़क विद्यार्थी मानक नेबा निमित्त यह एक सर्वोत्कृष्ट आदृत प्रणाली से भी पिले ज्ञानता तो अज्ञातम प्रति थिला कोडा प्रत्यक्ष पद्धति ठीक अछि। आ परोक्ष पद्धति मध्य पिले ज्ञानता तो अज्ञातम प्रति ही थाए आ प्रत्येक स्तर छात्र माने उक्त पद्धति उपकृत हेबा सहज एटी पिले देई दिला से कि जे कोनसी लेवल रो स्टूडेंट माने हैला एथिरे कोन हे परिबे ना उपकृत हे परिबे तो जोडा समस्त पई भलो तो सेटा का पई पिले हबो मेधा पिला मान पे खराब माने कोन से माने एथिरे पिले बोर फील करंती से मानकू जेतु से मानकर पिले जो मेधा पिले बहुत ये थाए से माने मेधा संपन्न ही थांती हाँ तो सेति पई से माने बहुत शीघ्र शीघ्र बुझी जानती आ तांको एते टाइम लॉस करे को पसंद न हो सेति पई से माने बोर हे जानती थिरे हैला। आउ एही पद्धति माध्यम रे शिक्षक पिले अनायास श्रेणी गृहर पठन कार्य पिले संपन्न करि पारंती। तो एई जो परोक्ष पद्धति द्वारा पिले शिक्षक अनायास रे तो बिना परिश्रम रे कोन करि पारंती ना पठन कार्य पिले से माने चलंती ठीक अछि। आ प्रत्येक स्तर शिक्षक उक्त पद्धति रे पाठन कराइबा पे समर्थ होइथांती। तो शिक्षक मान जेमति प्रत्यक्ष पद्धति रे पिले से कहितला कि प्रत्यक्ष पद्धति रे पढिया पई हेले से भलिया कोन भल भल शिक्षकों आवश्यकता रहउथला दक्षता पूर्ण शिक्षकों आवश्यकता रहउथला किंतु एथिरे सेमति किछ नै तो जे कोनसी स्तर रो शिक्षक मध्य एई पद्धति रे पिले पढाई पारिबो परोक्ष पद्धति रे। ताले वर्तमान पिले दोष ताले कोन कोन रहइबो तो देखो दोष से कहिला सर सर एबेकार शिक्षादान प्रणाली बेसी मात्रा को पद्धति व्यवहार होची प्रत्यक्ष पद्धति कोन कहला आउथरे को सर एबेकार शिक्षादान प्रणाली रे केउ पद्धति रो बेसी मात्रा व्यवहार होची प्रत्यक्ष पद्धति की देखो एबेकार शिक्षादान रे खाली प्रत्यक्ष परोक्ष बोली नुह तो केते बेले कहार अप्लाई करा होची हम माने तले पद्य इत्यादि पढोचे परोक्ष रे यूज करूचे गद्य पढिला बेले प्रत्यक्ष रे यूज करूचे बुझी होची आगे ता माने समस्त यूज करूचे व्याकरण पढिला बेले आरो अबरो रो यूज करूचे नाने श्लोक पढिला बेले अन्वय रो भी यूज करूचे ठीक अछि। तो हम माने सब पद्धति रे यूज करूचे हैला ठीक अछि प्ले परोक्ष पद्धति रे भी ज्ञात रो अज्ञात हाँ परोक्ष पद्धति रे भी ज्ञात रो अज्ञात अछि ठीक
କାହିଁକି ନା ତମର ଏମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଗୋଟେ ପଡିଥିଲା ମଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ତମର ତାହେଲେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଝିଅ ଯଦି ଏମିତି ବି ଆସିଲା ତ ସବୁ ଜାଗା ଠିକ ରହିବ। ଏମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନ ତମର ପୂର୍ବରୁ ଆସି ସାରିଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଲା। ସାର୍ ଯଦି ମାନେ ଅପସରରେ ଯଦି ଦେଇଥିବ ପରୋକ୍ଷ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତାହେଲେ କୋଉଟା ଠିକ ହବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନା ପରୋକ୍ଷ ଟା? ଦିଟା ଯାକ ଠିକ ହବ ଆଉ ଏମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଝିଅ ହେଇସାରିଛି ଅଲରେଡି ଯେତେବେଳେ ଓଏସଏସସି ଆରଏସଟି କରିଥିଲା ଏମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ମଧ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆସିଲାଣି। ସେଥିରେ ତିନିଟା ଯାକ ଅପସନ ଠିକ ଥିଲା ତମେ ଦିଟା ଅପସନ କଥା କହିଲା ସେଥିରେ ତିନିଟା ଯାକ ଅପସନ ଠିକ ଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବି କୋଉ ପଦ୍ଧତି ପିଲା ଆସିଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ କିଛି ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ ହେଲା। ତାହେଲେ ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିର ପିଲେ ଦୋଷ କଣ ରହିଲା ନା ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର ମେଧା ଶକ୍ତି ପିଲେ ଯେହେତୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ପଦ୍ଧତି ପିଲା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ପିଲେ ଜାଣି ସାରିଛେ ଯୋଉଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସେଇଟା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପଢିଛେ ଯୋଉଠି ଉଭୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଲା ସେଠି ପିଲା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଦେଖାଯିବ କ୍ଲାସ ରୁମ ରେ ନା ନାଇଁ। ତ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଛାତ୍ର କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେତୁ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପିଲେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ମାତ୍ରା ପିଲେ କଣ ଥାଏ ନ୍ୟୁନ ଥାଏ। ଠିକ ଅଛି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପିଲେ ଦେଖାଦବନି। ଆଉ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ମନରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଦ୍ଧି ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମ ପ୍ରତି ଯଥୋଚିତ ଧାରଣା ପିଲେ ରହେ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲା ବା ସେମାନେ ଏତେ ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମକୁ ପିଲେ ଏତେ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତିନି ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପିଲେ ଦୋଷ ପିଲେ କାହାର ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧି ଆଉ ପିଲେ ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମ ୟା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି କାହିଁକି ନା ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ଅନୁବାଚନ କରିସାରେ ତ ସେ କୋଉଠି ପିଲେ ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ମାନେ ତ୍ରୁଟି କଲା ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ ନା ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମ ପ୍ରତି ଏତେଟା ଧ୍ୟାନ ପିଲେ ପିଲାଙ୍କର ରୁହେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ପିଲେ ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିର କିଛି ଦୋଷ ହେଲା। ତ ଏତିକି ଭିତରେ ପିଲା କାହାର କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ତ? ସାର୍ ଆମେ ପଢୁ ଦେଖୁ ଯଦି ଡାଉଟ ହେଲା ପଚାରିବୁ ଆଉ। ହଁ ଯଦି କୋଉଠି କଣ ଡାଉଟ ହେଲା ପିଲେ କହିବ। ତ ହେଲା ଆଜି ପିଲେ ଏତିକି ହିଁ ଥାଉ କାହିଁକିନା ଆଜି ମୋର ପିଲେ ଭଏସ ବି କଟ ହଉଛି ଆଉ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ବହୁତ ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି କାହିଁକିନା ଆମର ଏଠି ବହୁତ ଜୋରେ ପିଲେ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଲା। ତ ଦେଖିବା କାଲିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମୁଁ ହବ ଯଦି ପିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ତ ମେଘଦୂତର ପିଲେ ପଠେଇବି ଏ ଯୋଉ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଯଦି ହବ ୟାର ମଧ୍ୟ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପିଲେ ଗୋଟେ ପଠେଇ ଦେଇଥିବି ହେଲା ଦିଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପିଲେ କାଲିକି ପଠେଇଦେବି ବୁଝିହେଲା। ସାର୍ ବ୍ୟାକରଣ କୋଉଥିରେ ସାର୍ ୟାର ମାନେ କୋଉଥିରେ? ପଦ୍ଧତିର ଅନୁବାଦ ପଦ୍ଧତିର ହଁ ଆଜି ଯେତିକି ପଢିଲେ ପିଲେ ବ୍ୟାକରଣ କାହିଁକିନା ଯାହାର ଯାହାର ହେଇନଥିଲା ପିଲେ ଯୋଉ ଯେତିକି ତ ସରିଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ ପୁରା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଯୋଉ ରହିଲା ପିଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁବାଦ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଏଇ ଚାରୋଟି ପଦ୍ଧତି ହେଲା। ଖାଲି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହବ? ହଁ ଏଇ ଚାରୋଟି ପଦ୍ଧତିର କାଲି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହବ ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହରବର୍ଟ କଂସପଦ୍ଧତି ଯୋଉ ଅଛି ତାର ଆତ୍ମୀକରଣର ଅନ୍ୟ ନା ସାମାନ୍ୟକରଣ ହବ କି? ହଁ ଆତ୍ମୀକରଣ ମଧ୍ୟ ତାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ସାମାନ୍ୟକରଣ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଜେନେରାଲାଇଜେସନ ହେଲା। ସାର୍ ସାର୍ କୋଉ ଚାରୋଟିର ସାର୍ ହବ? କାଲି ସାର୍ କାଲି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉ କରିବେ କୋଉ କୋଉ ପଦ୍ଧତି କହିଲେ ଆଉଥରେ? ସାର୍ କୋଉ ଚାରୋଟି ହବ? ବ୍ୟାକରଣ ପଦ୍ଧତି ଅନୁବାଦ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଉ ପରୋକ୍ଷ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଚାରୋଟି। ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇ ଚାରୋଟିକୁ ପିଲେ ଭଲସେ ଦେଖିଥିବ କାଲିକି ପିଲା ମାନେ ଏଇ ଚାରୋଟିର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ତା ସହିତ ମେଘଉତ୍ତର ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକ ପିଲେ 10 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ହେଲା। ସାର୍ ଶିକ୍ଷଣରେ ପୂର୍ବରୁ କେତେଟା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି? ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଝିଅ ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ ପୁରା ସରିଯାଇଛି ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ ଜମା ବି ହେଇନି ହେଲା। ସାର୍ ଆଉଥରେ ଲିଙ୍କ ପଠେଇ ପାରିବେ କି? ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ପିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ପଠେଇଥିବି ସେମାନଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ଗୁଡାକ ପୁରା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନାଇଁ 1 ସାର୍ ରୁ କରିକିରି। ପଠା ହେଇନି। ହଁ ଯିଏ ପିଲା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇନ ମତେ ମେସେଜ କରିଦବ ମୁଁ ପଠେଇବି ହେଲା। ସାର୍ ଆଜ୍ଞା। ହୁଁ। ସାର୍ କାରଳ ପାଠ ଟିକେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ସାର୍। ଅଲଗା ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଆଉ କାହିଁ ସେଇଥିରେ ତ ଅଛି ସକାଳୁ ହେଇକି ସବୁ ଯାକ ଭିଡିଓ ସେଇଥିରେ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏତେଟା ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ କଲାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ଟିକେ ଟିକେ ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିବ ତମେ ସିରିଏଲ ଦେଖିଦଉଥିବ ଆଉ ହେଲା।
ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ରେ ପିଲା ଆମର ସବୁ ସାର୍ ଯାକ ଭିଡିଓ କାରକ ଅଛି। ବିଭକ୍ତିର ଯୋଉ ପଠେଇବେ କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ପଠେଇଲେନି ତ? କାରକ ବିଭକ୍ତିର ପିଲା କୋଉଟା କହିଲ ଯୋଉଟା ଇଏରେ ପଢା ହେଇଥିଲା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଯୋଉଟା ପଢା ହେଇଥିଲା କି ଝିଅ? ସାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଯୋଉଟା ସିରିଏଲ କରିକି ପଠେଇବେ କହୁଥିଲେ। ହଁ ମୁଁ ସେଇଟା ପିଲେ ପଠେଇଦେବି ଯୋଉଟା ମୁଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ସରି ଆମର ପିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦି ଯୋଉଟା ପଢଉଥିଲେ ସେଇଟା ତ? ଆଜ୍ଞା। ହଁ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ସେଇଟା ହେଲା। ହଉ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ପୁଣି ଆମେ ମାନେ କାଲିକି ଦେଖିବା ଆଉ।